Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my name is Naitita Hartati, and now I will tell you what we should know about consecutive interpreting. Halo, nama saya Naitita Hartati. Saya akan memberitahu kalian apa saja sih yang harus kita ketahui tentang consecutive interpreting. Based on my understanding, what we should know about consecutive interpreting, the first is what is consecutive interpreting. Consecutive interpreting is a mode of interpreting in which the speaker speaks a few of sentence whilst the interpreter taking notes and then the interpreter transferring the message to the audience. Menurut pemahaman saya, apa saja sih yang harus kita ketahui tentang consecutive interpreting? Yang pertama adalah tentang apa itu consecutive interpreting. Consecutive interpreting itu adalah sebuah mode dari interpreting yang dimana ketika pembicara berbicara beberapa kalimat, kemudian interpreter membuat catatan, kemudian menerjemahkannya ke dalam bahasa target kepada audiens. And next, what we should know about consecutive interpreting, it's about the use of consecutive interpreting. Consecutive interpreting usually used in a small business like medical interviews and consultation, and then the meetings between teachers and parents, like that. Selanjutnya, apa sih yang harus kita ketahui tentang consecutive interpreting? Yaitu tentang penggunaannya. Biasanya consecutive interpreting ini digunakan di dalam pertemuan-pertemuan kecil seperti pertemuan antara orang tua dan guru atau tentang konsultasi medis, seperti itu. And the next, what we should know about consecutive interpreting, it's about the advantage in using consecutive interpreting. The first is the interpreting process will be better and more emotional and fluent because the interpreter have more time to prepare in the interpreting process. And then the consecutive interpreting doesn't need the electrical or technical equipment to interpreting process. And the consecutive interpreting will be more clearly. Kemudian, apa sih yang harus kita ketahui tentang consecutive interpreting? Adalah tentang keuntungannya. Apa saja keuntungannya? Yang pertama adalah consecutive interpreting ini prosesnya akan lebih lancar, lebih emosional, dan lebih jelas karena interpreter memiliki waktu lebih untuk mempersiapkan penerjemahannya. Kemudian consecutive interpreting ini juga tidak perlu menggunakan audio ataupun alat-alat listrik dan teknikal seperti itu. Jadi consecutive interpreting ini akan lebih jelas dan lebih terasa gitu, lebih jelas lagi. And the last, what we should know about consecutive interpreting, it's about note-taking. What is note-taking? Note-taking is the important skills that the interpreter have to expert in this skill, because the note-taking is the main idea to facilitate the memory support to the interpreter. So the interpreting process will be more better and clearly. Maybe that's enough from me about what we should know about consecutive interpreting. Kemudian yang terakhir, apa sih yang harus kita ketahui tentang consecutive interpreting? Yaitu tentang note-takings. Apa itu note-takings? Note-taking itu adalah membuat catatan untuk memfasilitasi memori kita. Untuk memfasilitasi kalau kita lupa dalam menerjemahkan. Jadi, note-taking ini adalah skill yang sangat penting bagi seorang interpreter. Menurut saya dicukupkan sekian tentang pemaparan apa sih yang harus kita ketahui tentang consecutive interpreting.
Thank you very much. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.